हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने ये हूँ मोर प्रथम ब्लॉग आज आज पुणी पर्व आमर अच्छे रथ यात्रा पवित्र रथ यात्रा आज आम आज मु आपण मानक जनइबी जे मैंने आमर घरे केते काम कौन कौन काम करुँगी मुझे ब्लॉग मध्यम आपण मानक जनइबी आ मोर छोटिया भीतर घर माने आठटा मुझे ये आमर भीतर घर काम तो आम स्टार्टिंग मैंने जस्ट काम सारिक आसूसी से घर कम भी टे करवा ये तो आम चॉकलेट खाए ये हूँ आमर पुओ देवा से दबनी का मत गोटे मम्मी की दिए गोटे ना से देवे से पकई दब बर से क्या दबनी अटा शक्ति साल सका कौन पाई बापा आसते खाइबा बापा को नहीं आम सका रुटी करा हो ये तो होचे आम सुंदर रोसई घर तापर आज वर्षा हो बाहर को जाइए देखा केमी रोषा को बाहर को जी आस आपण मैंने देखुए पाग को भाया अच्छे आज माने आम जानी स्नान पूर्णिम वर्षा हुए किंतु रथ यात्रा प्राय देखुए वर्षा हो माने काली राति वर्षा बंद ही हबार ना आमर भी सब कम सरी सारा पूरा बेस्ट अच्छे सुंदर पिठा खावा जो पाग बेस्ट अच्छे हम मिट्टू भी अच्छे मिट्टू भी आपको वीडियो भल लगे निहाती आपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करें शेयर करेंगे आमती प्रत्येक दिन वीडियो आपको निहाती आम देखू आमर डेली जीवन कौन सब कम आम गाँ जीवन सब कौन कम आपण डेली आपण मैंने यही चैनल माध्यम आपण मैंने देखिपारे आपण मैंने निहाती कमेंट रे जनइबे जे आज केते वर्षा होउची तो काली वर्षा छाड़बार ना एपट को एपट साइड को देख केते जड्ढे वर्षा मारी आसी पूरा कड़ा अंधार कर रखी एदिन तो सागे सागे वर्षाटा सुनिश्चित ग्यारंटी दिन कही आम मुंड उपरक बेलाने बादल पानी भी आम एपट जाम हो पाते पाते पानी देखो आम चूल्हे की भी घूरा है चूल्हे बैंड बचा आज चूल्हे हेनी आमर गैस घरे अच्छे गैस कर आज आ कौन कौन पिठा पिठा करनी पिठा तो नहीं कौन कौन पिठा तीर्थ पकई रखते मुझे शुणी लोक मैंने माने आम माँ आई कहबार तीर्थ सब कर तीर्थ मैंने पकई रखनी जहाँ हेले भी घरे किछिटा कर आज मुझे भी करी पिठा करी पिठा बिरी चकुली आपण मैंने जदि देखापी चाहिए आज आपण देखी दिहब आमती तो आम सकाल बर्तमान दृश्य ये दृश्य देवा तो आमर पैंट पिंधुनी सका से पैंट पिंधुनी से कहूँ पैंट पिंधि वर्षा है पकानी चॉकलेट पका जाए चॉकलेट डबाटे काली धरना पड़े आसी दुकान जिते मना कले सका चॉकलेट भी खाऊनी आ कौन कर बर्तमान देखो कारण आमर सब आमर सका तो निहाती आम कोईला ही सब करा हुए कोईला आमर क्या आम घर तालचर ना से कोईला ही सब रोषे करा हुए देसी आज पाठ चॉकलेट भल लगुनि आज पाठ पढ़े जीवनी वर्षा होची ट्यूशन ट्यूशन जीवनी देवा बुही पार्ज एटा कौन कर
କ'ଣ କରାହବ ରେ ବାବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନା ନା ଜରି ଖୋଲିଆ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଆସିଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ 2ଟା ବି ରୁଆ ହେବ ଆଜି। ଆଜି ରୁଇବା ଜରିଟା ଗୁଣ୍ଠା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଣିକି 2ଟା ଆଣିକି ବାପା ନର୍ସରୀରୁ ତାକୁ ରୁଆ ହେବ। ରୁଇଲା ବେଳକୁ ବି କେଉଁ ପଟେ ରୁଆ ହେବ, ଆମର ଯେହେତୁ ଏପଟଟା ବାରି ସେପଟେ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ରୁଆ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମେଘ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେଘ ଏମିତି ବର୍ଷିଲାନି ଟିକେ ଟିକେ ବି ପାଣିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ହାତକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ବି ଆମର ସବୁ ଗଲେନ ଚରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାହିଁକିନା ଘରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରଖିଥିବେ ଯେ ଘରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗାଈ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଗୋମାତା ସେବା ଓହ ଓହ ହଁ ବାହାରେ ଯାଉଛି ଆମର ସବୁ ବହୁତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଫିଟେଇଲାନି। ଆସ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଗାଁରେ ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ସବୁ ବାକି ଆମ ଆଡ଼େ ଚାଷ ହୁଏନି, ବିନା ଚାଷରେ ଆମର ସବୁ ପୁରା ଢିଲା। ଗାଈ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ତୁ ବସିକି ବହୁତ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କରି ଆସିନା। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପୁରା ହିଁ ଭଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ଗୌଡ଼ରେ ସବୁ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ସରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଈ। ଆଡ଼େ ମାରୁନ କେତେ ଗାଈ ବସିଛି। ଏରା କୁଆଡ଼ୁ ଏରା ସବୁ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଏତେ ଗାଈ ଆମର ହେକରୁ ଗାଈ ସବୁ ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଚରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମର ଆଜି ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେଲା ବର୍ଷା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ହିଁ ଆମର ସବୁଦିନ କାମ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଆସିବ। ନହେଲେ ଆଉ ଓହୋ ସାବୁନ ବି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଁ। ଆଉ ତୁଳସୀ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଏରା ତ ସବୁଦିନେ ଆମର କାମ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏବେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସେୟାରରେ ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାରରେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖିକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏବେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।